Hi everyone! Welcome back again to our channel, Nking PH. Ayan, nandito nga pala ako sa mini chocolate hills ng Amulong, Cagayan. Kaya tara, puntahan natin. Ay at dagayang dito'y Amulong, Cagayan. Nakakayayo abuya na panunot ko adaliya sa atin sa DI Barangay. Turot ket nagpipintas kasla chocolate hills ti bohol kinapintas na ket awan pa ba sa sas. O turo ti Amulong kulay berde ken kayo manggi kinapintas mo kapsat ket sa daylaeng amakitaan kadi urea dayo ti pagnaen manok ket mabukaw laeng Amulong chocolate hills pusok ken ayat ko tinagnaen. Nalami sa puloy ti marikna sa day nga to ti turot liday ket siguradong maawan la agsisiglat dagiti uping tumaltalagday ti rurot kinapintas ti nakaparsuan dito'y Amulong ket aglaplapos na. O turot ti Amulong kulay berde ken kayo manggi kinapintas mo kapsat ket sa daylaeng amakitaan kadi uraya dayo ti pagnaen manok ket mapukaw laen Amulong chocolate hills pusok ken ayak ko tinagnaen. Chocolate hills ti amyanan nagan mo ket agdinamag iti intero a Cagayan sikat ti may sa asil na. O turo ti Amulong kulay berde ken kayo manggi kinapintas mo kapsat ket sa